inglés que es yo solía. ¿Eh? For example, eh, cuando yo era chico, yo solía hacer algo, ¿no? For example, acá decimos, when I was younger, I used to. Entonces, nos vamos a enfocar hoy solamente, básicamente en este verbo, ¿eh? I used to. Y this is bastante sencillo porque va el used to y el infinitivo. Entonces, en castellano es yo solía hacer esto, pero ya es algo que es past. This is, nos estamos refiriendo a past simple, past simple. Entonces, for example, I used to like, I used to, bueno, acá, I used to like chocolates, ¿no? I used to like chocolates, or I used to live in Germany. Now I don't live. Now I don't live in Germany. No, this was some time ago. I lived in Germany. No, but now I don't live there anymore. Bueno, I used to play football with my neighbors. No, when neighbors when I was, or I used to I used to speak with I used to speak uh, a lot with my father, no, con mi abuelo, no. Okay, so I think there's somebody coming in. So I used to, for example, can you think of a grandfather? Well, so can you think of an example when you were young, when you were much younger? No, what did you use to do? Ah, yeah, Gabriel Romero. Hello, good morning. Good morning, Gabriel. Good morning. Okay, yes, you used to do more exercises when you were younger, Gabriel? Nicolas, Nicolas, yes, yes. So now you don't, now you don't do too much exercises, eh? All right, good. And what about you, Mariela? Did you used to do more exercises when you were younger? Ah, bueno, tenías una banda. ¿Y qué banda? Ah, perfecto, qué lindo. Bueno, entonces I used to play, well, I used to, vamos a poner eso, entonces, I used to play in a band, in a musical band, no? What instrument, what instrument? All right, yes, all right, and do you play the, no, not anymore, not anymore. All right. So I used to play in a musical band. All right. So you have good memories, no? Good memories of this, no? Well, these are other examples, no? For example, when you were younger, no? Well, I used to ride my bicycle to school, no? How did you, guys, Gabriel? How did you go to school when you were at school? When you were at school, when you went to school, how did you go? Did you walk or did you go by bike to?
So you used to go by bike. Okay, so yeah, yes. And Nicolas Cortez, how did you go? How did you go to school? I used to walk. So you say, okay, I used to walk. So it was not. So we say I used to walk to school, no? Or you can say I used bueno, a ver, I used to go by bike, by bike, by bike. Sorry, excuse me, Mariela. Yes, yes. How did you go? Yes, the school bus, the school bus. Yes. So transporte escolar is okay. I used to go by school bus, school bus, school bus. Yeah, and Nico Clemente, how did you go to school? By bike. I used to go to school by bike. Okay, bike. Okay, then well, I used to study Japanese, for example. More examples, no? Uh, well, I didn't use to exercise, so I didn't use to exercise, and now I do lots of exercises. Well, my classmates didn't use to study hard. Eh? People didn't use to have electricity. Well, this was a long time ago, no? Eh? People didn't used to have electricity. Or I used to be lazy. Okay, what is lazy? Eh? Yeah, vago, vago. That's right. Lazy, vago. I used to be lazy. People didn't used to have TV. Yes, that is a long time ago. People didn't used to have TV. So, for example, if I ask you, what did people do when there was no TV, internet, or cell phones? No. So can you imagine? This was how long ago? How long ago? This is maybe 1970s. No, for example. No, before that, before that. No, maybe the television. When was the television invented? How long ago was the television invented? Sí, había. Sí, sí. Bueno, vamos a poner dale. Bueno, vamos a poner 40. Imagínate, estos son los abuelos nuestros, los abuelos, ¿no? ¿No es cierto? Son los abuelos que vivieron. So, los abuelos, they lived in this, at this time, there was no television, there were no internet, and no cell phones. So, what did they do? Eh, eh, a ver, por ejemplo, estamos hablando de los abuelos ahora, ¿no? So, they used to, ¿qué podemos poner acá? ¿Qué hacían? Si no había internet, no había cell phones, no había tele, ¿qué es lo que hacían? Okay, they used to paint. They use, well, sí, 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 las abuelas, they used to knit, es tejer, ¿no? Muy bien, ok. So, bueno, muy bien, correcto. So, knit, or they used to read more, ¿no? They used to read, ¿eh? Or they used to play cards. Alguno creo que dijo play cards, play cards. Eh? Maybe they used to meet to have
to have tea, for example, tea or chat, ¿no? Yo creo que por ahí tenía más tiempo de juntarse de forma, ¿no? en el barrio, ¿no? So they used to meet to have tea or chat, ¿no? Bueno, les voy a compartir el caso de un abuelo que tiene, ahora vamos a ver el caso, les voy a compartir, ¿no? Esto es a grandfather que tiene recuerdos de cómo era todo cuando él era más joven, ¿no? Entonces ahí les voy a compartir. Um, okay, uh, here, can you see this? Can, can you see this page? Okay, this is George. Here's el abuelo. This is George, and he is sitting on a bench, and this is a guide, no, and he's explaining he is in a town called Stanton, a town called Stanton, no, and he's explaining what the town is like, no, what it is like, eh? But George is listening, and he says, "Oh, things were so different when I was young. When I was younger, things were so different, ¿no?" So, bueno, vamos a ver entonces qué, qué es lo que, what was different, eh, when George was much younger. Okay, so, acá, por ejemplo, es una oración de la derecha, de la izquierda, and we have to say what it used to be before. So this is when George when George was young. This is when George was young. Okay, so Staten is a very busy town. Not, but okay. It used to be very quiet. No, okay. It used to be quiet. Now it's busy. What do we mean by busy? What do we mean by busy? See, see, when if you say I am busy, I can't answer the phone, or we can't talk now because I am busy. Pero si hablamos de un town, si hablamos de una ciudad que es busy, es como, perdón, sí, como mucha actividad, ¿no? Mucho tráfico, mucho movimiento, busy, todos van de acá para allá, gente por todos lados. So it's a busy town, muchos autos, It's, it's busy. The town is very busy, ¿no? Bueno, a ver, si podemos decir, there are lots of things to do here. Bueno, y acá, ¿quién se anima a ver, por ejemplo, for example, now, ven el cinema, there's a cinema here, ¿no? There's a cinema complex. Pero when George was young, what was there exactly here? There was no cinema when George was young. What was there? Acá te dice la dos, estamos en la dos, ¿eh? En la dos, mira. So, acá dice, el guía está diciendo, miren, acá tenemos el cine hoy, el cine, con 4 salas, ¿no? But George says, when I was young, there was no cinema. Eh, what was there? ¿Qué había justo ahí antes de que tuviera el cine? ¿Qué es lo que había? Claro. Entonces, ¿cómo podemos? It used to be, ¿eh? Or podemos decir, there used, ahí, en ese lugar podemos decir,
there used to be, en ese lugar, there used to be a school there, ahí justo ahí, ¿no? But it used to be a school. Bueno, a ver, Mayra, a ver, and this is a chemical factory, and this is a chemical factory. So, ¿y él qué recuerdos tiene, George? Claro, pero ¿qué es lo que hacía él cuando era joven? Sí, I used. Entonces estamos usando I used to play. Claro, entonces ponemos así. I used to play. Acuérdense, I used to es bastante sencillo porque es used to plus el, claro, el verbo en infinitivo, ¿eh? Infinitive, infinitive. Entonces, I used to para todo. Entonces es bastante sencillo. ¿Eh? They used to, she used to play, por ejemplo, en este caso de play football, ¿no? We used to play football, she used to play football. Para todos es infinitivo, o sea que no se conjuga, ¿eh? Ok, so, el, a ver, a ver, Nicolás Cortés, can you do, and a lot of people work here, no? At the chemical factory, lots of people work there. Bueno, unfortunately, the river is not very clean now. So what's wrong? What's wrong with the river? The river at the moment there's a bit of pollution, no? It's dirty. It's dirty, eh? But ¿qué es lo que solía hacer George en el río? A ver, sí, pero él que cuando when the river was clean, when the river was clean, and there were fish in the river. Now there are no fish, no fish, no. So, but when it was clean, uh, he says, yo solía nadar en el río. ¿Cómo sería? Pues, I used to swim, exacto. I used to swim. Claro. Ahora no se mete nadie. It's all dirty, with contaminated or contaminated. A ver, Mariela, Pitt Street. Pitt Street is the main shopping street. Bueno, acá tenemos esta avenida, Pitt Street, ¿no? Is the main shopping street now. Pero, ¿qué recuerda? What does George remember? Our family used to, sí, pasear, pero work, sí, va mejor, sí, work, used to work, bueno, puede ser work, también acá va bien, acá también va bien, live, solían vivir ahí. So, yes, they used to work, bueno, hay varias opciones, pero sí, our family used to work in Pitt Street, or they used to live, tenían una casa, antes ellos tenían una casa ahí, ¿no? Ok, vamos a seguir. A ver, Gabriel, we now have a wonderful city bus. Now it's very big. Stanton is a big city now, and they have buses. But before, what was it like before? No, no, antes, es decir, ahora todo el mundo toma el bus, pero antes, cómo se manejaba la gente? ¿Cómo everyone used to walk, to walk? Claro, no había buses, no buses, so everybody used to walk to the shops. Bueno, okay.
A ver, Mayra, and of course, we've got lots of fast food restaurants. Claro, claro. Y entonces, when George was young, there were no fast food restaurants, no? We to cook, to cook, cook. Claro, el verbo es cook, to cook. Claro, perfecto. We used to eat. Claro, claro, perfecto. Sí, sí, sí. No, 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 no había ninguna opción. Era no restaurants. We used to eat maybe one restaurant, pero bueno. Pero we used to cook or we used to eat at home. Correcto. Sí. Okay, and look, there's Paul Carr, our famous artist. Ahora, Paul Carr is a famous artist, but before becoming a famous artist, what did he do? What did he do before? He used to, yeah, that's right. He used to work in a bookshop. Muy bien. And as you can see, Santon is a good place to live. Ah, pero antes, ¿cómo era? ¿Cómo eran los tiempos pasados? It used to be better. Yeah. Well, so, a ver, Uh, what can we say about why does George say better? Oh, better. Why was it better before? So what would you say if you say it used to be better? Okay, so why was it why does George say it was better? It was, well, for example, it was more quiet, no? Eh, ¿Qué otro motivo? ¿Por qué otro motivo era mejor? Yeah, the river was clean. Was clean. Yeah. Also, bueno, ¿qué se les ocurre también? Em, si yo pongo esto, we knew each other. Nos conocíamos todos, ¿no? Nos conocíamos todos. We knew each other, ¿no? Ahora nadie se saluda, ¿no? Porque es una ciudad grande, nadie dice hi o no, nadie para conversar, pero ahí antes era we knew each other, ¿no? We knew each other. ¿Eh? Bueno, uno más era it was more quiet, the river was clean, we knew each other, and bueno, básicamente eso, ¿no? Okay, we're gonna move on to do you know, guys, the Eskimos? Well, here we have these guys are living in the Arctic, no, in the Arctic, and they have very tough. The life in the Arctic is very so. Life in the Arctic is very tough. ¿Qué es tough? What is tough? ¿Qué les parece que es tough? Sí, 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 sí. ¿Se imaginan ustedes? All year living surrounded by snow, ¿no? Okay, look, so vamos a usar estos verbos, a ver si entendemos estos verbos, ¿no? Acá arriba. Bueno, cook, sabemos, ¿no? Cook, go, to hate, sí, odiar, hunt, cazar, no, hunt es cazar. So, cazar, live, ya saben, live, ¿no? Bueno, ride is andar, ¿no?
Spend es gastar. Take, bueno, tomar. Y take off es, en este caso, take off es sacarse. Take off. For example, take off your shoes, ¿no? So please take off your shoes, ¿no? Eh, or wear es, ¿qué es wear? Sí, sí, vestirse o usar. Sí, es más, tenés razón, es más tener puesto, ¿no? En cuanto a vestimenta, ¿no? Ok, bueno, vamos a ver entonces si cómo funciona con estos verbos, ¿eh? It's the, the- a ver, Mariela, can you read the lives Inuits. Yeah, all right. Yeah. So okay. So um, the lives of the Inuit people of North America have changed in a lot. No. First, their name. Well, what happened to their name? They used to be called Eskimos, but now they're called Inuits, which means the people. Well, bueno, acá es siempre la misma historia. Es they y vamos a poner they used to live. They used to live. They used to live in igloos in the winter. But today, many of them live in houses in small towns. A ver, Nicolás, Clemente, can you continue? Ah, focas. Acá los tenés. La foca la tenés acá, mira, la foca. Hunt seals. Sí, 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 hunt. Muy bien, muy bien. They used to hunt seals. Y sí, sí, acá está the fur. Mira, acá, this is the fur. Look, they're drying. Esta es la piel, ¿no? So they're drying the fur, and this man has a coat made out of the fur. No, they use the fur to make clothes. No, okay, Mayra. Many of the people uh, still is aún, ¿no? Seal era foca, la foca. La piel, sí, piel de foca, sí. Entonces, many of the people, esto es distinto, porque acá dice aún, so, aún, entonces acá no vamos a poner used to. ¿Cuál de estos verbos te parece que va bien ahí, Mayra? Mira, no, estamos hablando de vestir, ¿no? Claro, pero se sacan eso acá, take off, está bien, pero acá no estamos hablando de que se sacan la ropa. Acá, claro, sí, usar, claro, ¿y qué es usar? Wear, sí, ahí tenemos, dos veces tenemos este verbo, wear. They still wear. So, sí, sí,
Yo suelo usar, yo suelo, en el presente, ¿no? No, ok, vamos a ver eso, está bien. Yo suelo usar, no, I use, no, 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 used to es para, es solía, solía. Ahora, si yo suelo, I usually, no, en inglés ponemos para, for the present, es una buena pregunta, ¿eh? For the present, we say, I usually wear, ¿no? I usually wear, pero I used to wear, ¿no? Entonces, ahora en el presente, I usually wear, ¿no? Yo suelo usar es I usually wear, pero pasado, o sea que, a ver, es una buena pregunta porque I used to, I use en presente, ¿no? I use, I use, um, to no existe en presente, ¿eh? Decimos, pero existe como I use the subway. Uso el subte. I use the subway, pero no es I used to, ¿eh? Or I use, por ejemplo, I use a, eh, bueno, the computer, no sé, qué sé yo, uso es I use the computer, I use, ¿no? A tool, una herramienta, I use a hammer, ¿no? ¿No? Pero no es, la estructura no es I used to en el presente, en el presente es I usually, ¿no? Está bien, es una buena pregunta. Bueno, vamos a ver acá. Many of the people still wear sealskin clothes today, claro, because they're very warm. Remember the weather is extremely cold for many months of the year. Bueno, a ver, still wear, so porque sí, porque es they wear, porque eh, claro, es acá, a ver, sería they, es they wear, es many people es they. Si fuera, si fuera he, si fuera ah, una persona solo, he wears, ¿no? Pero no estamos hablando de una persona, estamos hablando de we're, claro, entonces, this is present simple acá. Many of the people still wear is present simple. Skins today, ¿no? Because they are very warm. Bueno, no, remember, the weather, bueno, a ver, Mayra, Mariano Tagalik, 60, 65. Bueno, bueno, acá le voy a. Nosotros solíamos cocinar adentro. Vamos a ponerlo. A ver, our winter igloos were very warm. Está diciendo que a veces hasta hacía calor adentro del iglú, ¿no? Sometimes it got too hot. ¿Por qué? Porque cocinaban adentro. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo decimos? A ver, ¿cómo decimos que solíamos cocinar? Sí, we used to cook. So, claro, era una buena idea, ¿no? So sometimes it was, and when I was a child, most of my, bueno, acá incluso hacía tanto calor que incluso se sacaban la ropa, porque hacía, es decir, increíble, ¿no?
porque hacía calor dentro de la... So, era el take off, era... El verbo es take off, ¿no? Entonces acaba take off. Pero ¿cómo es que nos solíamos sacar? ¿Sí? A ver, Gabriel, ¿cómo sería? When I was a child, sí, used to take off. I used to take off. My clothes when I was in our igloo. In the short summers, we lived in sealskin tents. A ver, Mariela, much, as much time as possible, but bueno, acá es, yo pasaba la mayor parte del tiempo, es decir, que pasaban, sí, entonces el verbo que vamos a usar es spend, es spend, ¿no? Vamos a usar este verbo, to spend, acá. Claro, I use, claro, claro, we were all day, we were, bueno, the days in Alaska, are the days long or short? Yes, short, short. Yes, especially in winter, no? In winter. Yes, yes, yes. Very short, no? In winter, it gets the sun comes out. The sun comes out at 10, and maybe it gets dark at 4, no? Okay, to move over the snow. Bueno, acá es el verbo. Vamos a usar el verbo. A ver, Nicolás, Cortés, Cortés, ¿no? Acá vamos a usar el verbo ride, to ride, to ride. No, no, perdón, no, to ride no, no, no es to ride, no es ese verbo, es acá porque estábamos hablando de wear, que usaba, vamos a usar de vuelta el verbo wear acá. To move over the snow, people, Inuit people, sí, 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 yo te escucho, ¿eh? Claro, pero estamos viendo este verbo, ¿no? Entonces, wear. Muy bien, used to, they used to wear, ¿eh? Em, okay, so very good. And how about Nico Clemente? Can you do? em, Esto es acá sí vamos a usar acá vamos a usar el ride, ¿no? Nine. Sí, claro. But today many Inuits. Ah, claro, pero vos fíjate la oración. A ver, prestemos used to, porque dice, mira, Nico, today, claro, claro. Entonces no es todo con used to. Sí, sí, sí. No, porque es they, es ellos, ¿eh? Acá, many Inuits, esto es, ¿cómo sabemos si es tercera persona? En el presente simple, tercera persona es solamente he, she, and it. Solamente. Entonces, solamente, acá no estamos hablando de una persona. ¿Cómo es el razonamiento para saber si va rides o ride? Bueno, estamos hablando bueno, acá es fácil porque es plural. Si es plural, es they o we, ¿no? Bueno, entonces, acá es today, entonces es ride. Bueno, acá.
A ver, Gabriel, these machines, bueno, estábamos hablando, ahora sí, volvemos al pasado, ¿no? Dice, these machines can travel long distances in short time. In the past, acá es les tomaba, entonces es este verbo, mira, es take, take. Entonces acá el verbo que vamos a usar es take, ¿no? Entonces, ¿cómo ponemos? Yes, that's right. It used to take them days or weeks to travel the same distance. Bueno, ¿se acuerdan? Imagínate la época en que había caballos, ¿no? No había autos, ¿no? It took days or weeks to travel, ¿no? The same distance. Okay, a ver, Mariela, can you read Inuit children? Inuit children. Inuit children never. Say, yeah, can you read, please, Mariela, in English? Can you read in English? Sí, 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 please, please, please. Yes. Pero esto es now, entonces hay que prestar atención, ¿no? Ahora es now, entonces they van a la escuela. ¿Cómo es? Van a la escuela. They go, sí, listo, they go. Sabemos que no es goes, porque no es he o she, es they go to school for about 10 years. So life is not as hard. ¿Qué significa as hard? Claro, no es duro. Life is not as hard as it. ¿Cómo decimos? Como solía ser. Sí, used to be. Muy bien. Eso es. Como it used to be. Eso es como solía ser. But many of the older Inuits live and want to go. Bueno, odian. Ellos odian. Hate. Hate. ¿No? Sí, 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 sí. Todavía viven ahí, ¿no? Los Inuits, sí. They hate modern life and want to go back to the old days, ¿no? Este, well, so what do you think, guys? Was it better before? If you have, si ustedes tienen que elegir, ¿no? Was it better to live in 1940? So, si ustedes tienen que elegir, ¿no? Yo no les digo de ir a vivir con los iglús, ¿no? Pero si tenemos que volver, 1920, a ver, vamos a decir 1920. What, do you do you prefer living in 2023, or do you prefer to go back to 1920? Bueno, bueno. Bueno, en el 20 Argentina tenía uno de los mejores salarios, era uno de los 5 países más ricos, ¿eh? So Argentina was one of the richest countries in 1920, ¿eh? Claro, correcto, correcto. So, well, no, okay, so you have no internet,
you have no cell phones, no, but you have a very good salary, yeah, very good salaries, eh? And well, so but maybe for a lo mejor para al menos para por 3 meses, ¿no? So acá decimos if if I could go back to 1920s, ¿no? 1920s. Maybe only for 3 months, ¿no? ¿Qué tal? Qué les parece ese programa, no? It would it would be interesting. It would be interesting. Podemos decir, bueno, vamos a aprovechar acá. Vamos a aprovechar it would be interesting. Acá sería interesante, ¿no? Acá yo puse if I could, es el pasado de can, ¿no? If I could go back, if I could. Y acá puse sería, would be interesting, ¿no? So then it would be very interesting to come back and say, oh yeah, you would have a lot to share, ¿no? Bueno, vamos a hacer algo que es bastante sencillo. Vamos a seguir. Esto es used to. Espero que tienen alguna duda con used to. No, bueno, es used to. Y bueno, acá esto también es bastante sencillo. We have some minutes, ¿no? To do this. Sí. Ah, bueno, muy bien, Nicolás. Dale, perfecto, perfecto. Dale, que tengas buen fin de, ¿eh? Nos vemos el martes. Ah, es verdad, es verdad. El jueves nos vemos, chicos. Sí, sí, sí. Bueno, Nico, buen fin de. Dale, gracias. Bueno, esto es súper fácil también. Eh, this is, this is a conversation, ¿no? Tenemos there and it, ¿eh? Vamos a poner it is o there is, ¿eh? It is, there is, or it, bueno, por ejemplo, this is a new Mexican restaurant. Is it expensive? Mariela, is it expensive? Vos, no. Ah, ¿cómo es? Hay. Estamos con there, ¿no? Lo que vamos a ver acá es there is. Vamos a ver it is, bueno, todo esto vamos a ver acá. Entonces ahí si digo, look, there is, ¿no? O there's. Está bien, puede ser there's, ¿no? Let's go in. A ver, Mayra, what does Jane say? What does, no, vos sos, a ver, Mariela es Jane y Mayra es Mary. Ok, hay mucho ruido acá. ¿Cómo es? It's, sí, it's, ¿no? Claro, muy bien. There's a man with a guitar over there, look. Ah, bueno, claro. There
Claro, pero era are, ¿no? Acá es porque es plural, ¿no? There are some Mexican dances too. A ver, muy bien, muy bien. Is there put our coats, los abrigos, ¿no? Our coats. Pero es plural, pero Mayra es plural, entonces I es plural, ¿no? There are, there are. Ya, sí, bueno, yo soy el waiter, dale. Ah, bueno. O bueno, o Nico Cortés, can you be the waiter? Are there, are there. Bueno, acá es si hay, ¿no? Es are there, are there, any, there there aren't any nuts in it. Está, is, is it, is it hot or cold? Sí, there is, sí, muy bien. There is a vegetarian dish, sí, unfortunately. So, claro, so the waiter, so, so yes, bueno, sería acá, it is, ¿no? Que habla de dish, un plato. Entonces es it, estamos hablando de the dish is, it is. Sí, dice, está bien, va bien, es una buena sugerencia. So, fajitas, ¿eh? Made with beans. Ok, muy bien, ahí sería eso, sí. Bueno, esto era there is, era plural o singular, ¿no? There is, there aren't, or it isn't, ¿eh? Okay, this was a bit of revision, ¿eh? Well, on Tuesday there's no class. Then I will see you then next in a week.
And then in June, at the end of June, les digo en castellano, al final de junio va a haber una pruebita, ¿eh? Ya les voy a contar, pero bueno, tenemos tiempo todavía, pero si quieren ir viendo el whiteboard, esto, por ejemplo, lo que vimos acá se los voy a poner en el whiteboard, pero bueno, si quieren ir viendo lo que hacer un repaso no vendría mal, ¿eh? Sí, bueno, los temas son los que están en el whiteboard. Pero bueno, sí, el jueves les digo específicamente cuáles son los temas, ¿eh? Pero es lo que hemos visto. Ok, chicos. Ok, ok, have a good day, guys. All right. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye bye.